Do we have a pujari for the arti? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare. Everybody can rise for Arti. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Raho Giridhar. Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Everybody Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, 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 Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama everybody. Hare Krishna. Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare.
Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan. Jayo Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan. Jayo Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Giri Govardhan,
Hare Krishna. Jai Shri Prabhupada ki. Giraj Maharaj ki. Gop Premanandi. Mahaprasad ki. So is prasad up or down? Просад уже здесь, наверху, внизу. Okay, so everybody please start getting in lines for prasadam distribution. Все тогда, пожалуйста, рассаживайтесь в ряды для раздачи просада. Everybody please remember on this special day to pray to Giriraj Maharaj for his mercy. Все, пожалуйста, помните в этот особый день молиться Гирираджу Махараджу о его милости. If you ask him for his blessings and mercy, he will certainly give them to you. Если вы попросите его о благословениях и милости, он вам точно их даст. Bo Giriraj Maharaj ki. Giriraj Darin ki. Bola Bangse Wale ki. Jai Jai Shri Radhe. Hare Krishna. Hare Krishna. One moment. There's one Mataji in our congregation, Leela Sundari. She's having a very bad health crisis at the moment, and we'd like to request everybody to say a prayer for her. Есть матаджи в нашей общине по имени Нила Сундари. У нее очень серьезный кризис по здоровью. Пожалуйста, все помолитесь за нее. I'm not exactly sure of the exact nature of the crisis, but they say she's in a very dangerous condition. So let's all chant Hare Krishna for her together. И я не уверен наверняка, какой у нее, какие именно проблемы со здоровьем, но говорят, что она в серьезном критическом положении, поэтому, пожалуйста, давайте повторим Харе Кришну для нее. Everyone together. Все вместе. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna. Okay, everybody, please start forming lines for prasadam. Hare Krishna. Пожалуйста, все высаживайтесь в ряды на просад. Some people, please direct them what to do with the bales of hail or bales of hay. Харе Кришна. Дорогие преданные, значит, у нас есть пару важных моментов. Первое, сейчас Гирирадж и все божества Шишидал, Нитаве, Джайгуранга, Шишивара, Ханасимадев, они пойдут к себе домой, и в это время мы их провожаем киртаном. Можно сейчас будет еще немножко попеть, может быть, Бимала Кришна Прабху. Дальше у нас нужны раздатчики, обязательно в вайшнавской одежде, можно подойти к Шридаму Прабху. Нужны очень раздатчики, или можно просто вот подойти к Кришнанаки Матаджи среди Матадж, или к Гаура Нитянанде по раздатчикам. Сейчас получите вот этот еще даршан удивительный божеств. И я хотел прочитать одну короткую молитву, которая меня очень сильно тронула. Ее написал Рагунат Дас Госвами, это серия его стихов. Один из них я прочитаю. «О Гавардхан, хотя я последний обманщик и негодяй, безгранично милостивый Шри Шачинандана, Твой обожаемый Господь отдал меня Тебе, поэтому Ты не можешь отвергнуть меня. Не смотри на мои достоинства и недостатки, просто позволь мне поселиться у Твоего склона». Рагунат Дас Госвами говорит Гирираджу: не смотри на мои недостатки, пожалуйста, просто прими меня. И мы можем сегодня молиться Гирираджу так. В день рождения обычно люди щедрые, с плеча они готовы дать любое благословение. И поэтому сегодня обязательно нужно Гирираджу подойти и открыть свое сердце. Он еще будет в алтарной, также будет еще в 18:30, если я не ошибаюсь, до Мадараштака. После просада можно будет остаться и воспевать Дамадараштаку в обществе преданных. А сейчас мы поем киртан и провожаем божеств. Харе Кришна.